कौन चाहती गृहर शांति आउ भाईर बाहागर भी होनी आ मोर आपन देह शर्मा भाई आज्ञा मोर देह सबुबेले खराब रहुची कौन होची जंत्रणा होची सबुबेले हाँ जंत्रणा हाँ कष्ट होची आउ पूरा शरीर मोर सबुबेले जंत्रणा अनुभव होची मते देखंतु राम नरेश बाबू आपण बहुत समस्या रे अछंती आपनक गृह रे तंत्र क्रिया मध्य अछि प्रेत स्वास्थ्य खराब करूची पिलामानक मध्य अशांति करूची क्लेश कराउची बुद्धि बंधन करूची आर्थिक प्रगति को अटकाउची क्लेश बढ़ाउची आपनक स्वास्थ्य मध्य सेही तंत्र कारणरू खराब होई जाउची बळ आपनकर कमी कमी जाउची एवं ता कारणरू आपनकर फुसफुस दुर्बल हेई जाउची आगामी पेशी करंतु कळा गुड़ मिलुची मार्केट रे कळा गुड़ मिलुची नै जिवे तार गोटिए मुंडा धरिबे ସେଥିରେ 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ 3ଟି ତେଜପତ୍ର ପକେଇବେ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଧରିବେ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବେ ତାପରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ତାକୁ 11 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିଜ ଉପରରୁ ଏମିତି ଝାଡି ଦେବେ ତାକୁ ଠିକ ଅଛି ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ମୁଖ କରିକି ଲେଖି ଦଉଛି ମନ୍ତ୍ର ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଥର ବୁଲେଇବେ ତାପରେ ତାକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଦେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଗାମୀ ପେଶୀରେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ଆପଣ